गुड मॉर्निंग गाइस। आज आम सेकेंड सॉरी फास्ट सेमेस्टर सेकेंड एग्जाम अच्छी बीसी अच्छी आज। तो आम पिला सब पढ़ुं अन्य पिला कौन कौन कर देखो सत्य एग्जाम पढ़ते इच्छा होती बस थंडा मुह धोला पढ़ते इच्छा होनी एग्जाम लिखते इच्छा होनी भूक लगुच कैंटीन खाया भल लगुनि कि खाऊँ रात भल लगुनि दिन शोची रात शोची खट भी चापी गला कौन कर पुणी शुभिला तार कि असुविधा नहीं तार परीक्षा सौम्य ये दात हाथ बस गला हाँ हाँ तोर साला पाठशाठ सका रात उठी पढ़ु आउ गए आज रूम पानी आसुनि बोली हाँ पानी आसना हाँ बास तुम तो खाली पानी आना पुणी उठी पड़ा कौन हाथटा 38 साढ़े 8 बेले उठी पड़ी परीक्षा 10टा बेले परीक्षा 10टा बेले ये पढ़ो 8:30 आ दादा तार मुझे देखी पाने के शोर सी तो रात सारा पढ़ुची मुझे उठला दादा पढ़ुला मैंने मुझे 4:30 से दादा पढ़ुला दादा रात शोनी कि के समय शो दिन के समय दिन तो शोनी दादा तो निद हो रात दिन कर इंजीनियरिंग पढ़ी इंस्पायर हवा था इंजीनियरिंग स्टूडेंट मैंने दादा के कौन कम्प्लीट कर सरी तोर सरी तोर कि सरीबनी तोर सहीटा सरीबनी तोर तो सहीटा सरीबनी कैसे ग्रीन लाइट सब चलते मोबाइल हाँ उठी पड़े 8:30 है नहीं ना 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 से देखे ना भल होता बर्तमान जीवा 415 को से रूम पिला कौन कर रात पढ़ुले देखा कौन कर तू आगे तोर यूनिफॉर्म पिंधिकी तो रेडी कृष्ण को बार कि तू ये उठिलु ये शो पे आम रूम गोटे ये उठिला भाई ऐ आज कौन परीक्षा आज कहलु आज कौन परीक्षा आज काली कौन कथा हो आज कौन परीक्षा आज कहूनु जीवन ना परीक्षा जीवन ओ सही तू तो रात सारा पढ़ुलु पुणी कौन पढ़ु मुझे देखी काली आई रूम रोटे नालिया लाइट वाला बल्टा देख खसी पे लगे एम सका गाधे सारी मुझे गाधेनि बोल कि देखुना तोली नहीं गले ମୁଁ ସବୁଦିନ ସକାଳୁ ଗାଧାଏ ଅପୁ ମୋ ସାଙ୍ଗ କିଏ ହଁ ଆଉ ଟିକେ ଗୋଟେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ପାଠଶାନ ପଢ଼ୁନି ବସି କେତେ ପଢ଼ୁଛୁ ଆଜି କ'ଣ ଏକ୍ଜାମ୍ ଅଛି ଆଜି କ'ଣ ଏକ୍ଜାମ୍ ଅଛି ବେଶୀ ଅଛି ବେ ସେ କାହିଁ ଉଠିଲା ନା ଉଠିଥିଲା ମୋ ବ୍ଲଗ୍ ଦେଖି ଶୋଇପଡ଼ିଲା एमएलए रो पुआ तो बापा पे एमएलए तो माँ एमएलए बाबा कटक डिस्ट्रिक्ट एमएलए ता माँ कौन 2टा गांडू बेटर चार्जर क्या खाली तो डबल पोर्ट रखिले कृष्ण तार भीतर पड़े कृष्ण बाड़े दे पड़े कृष्ण बर्तमान जीवा देखा 402 को 2-3टा पढ़ा पिला अच्छा कि गोटे गदियाटा अच्छी शोई कौन देखा बुलिया से रूम जाके यहाँ आम रूम सत्य चलती तो हाँ हाँ बस गुड मॉर्निंग गाइस उठी अच्छी कि सकाल उठ मोबाइल आज कौन परीक्षा आज कहल तू जानी सेपट गले ब्रिक्स ब्रिक इज इटा बस आ ना कौन
ଗୀତାଂଶୁ ତାଙ୍କର ହଁ କି ନା କିଛି ନାହିଁ, ଖାଲି ଏଇখানে ଟିକେ ହଁ କି ନା କହିଲେ ବୋଲି ହସିଲେ, ସ୍ମାଇଲ୍ଟେ ଦେଲେ, କିଲର ସ୍ମାଇଲ୍ଟେ। ତାର ଯେଉଁ କର୍ସିବ ଅକ୍ଷରେ ଗୋଟେ ଲମ୍ବା ନଖ ରଖିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ରୁମ୍ରେ ସବୁ ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ନଖ ରଖିଛନ୍ତି। ତୋର ନାହିଁ, ତୁ ହାତ ଦେଖୁଛୁ, ତୁ ତ ଶ୍ରୀରାମ ପଣ୍ଡା ଭଳିଆ ଚୁଟିଟା କୁଣ୍ଡେଇ ଦେଇଛୁ, ଆଉ କ'ଣ ଦରକାର। ପାତିବୁନି, ଚୁଟି ସବୁ ଉପୁଡ଼ିଗଲାଣି ନା। ଏ ଖରା ଦିନରେ ପାଣି ଗରମ କରି ଗାଧଉଛ ନା କ'ଣ? କ'ଣ ଅଛି ମୋର? କିଏ ତୋ ପାଖରେ ଅଛି? ୱାଟର ହିଟର? ଥାଉ, ଏଇ ଗୋଟେ କଥା। ଗରମ କରି କେହି ନାହାନ୍ତି କ'ଣ? ସବୁ ଗୁରା ଶୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ଅଧିକା ଗୁରା ଠିକ୍ ପଢ଼ା ପିଲା ଏଇଠି ସବୁ। ଏ ଦୁଇଟା ଖଣ୍ଡେ ଶୋଇକି ଉଠିଲେ, ବଦ୍ରି କୋଉଠି ଶୋଇକି ଉଠି ଚାଲି ଆସି ପଢ଼ୁଛି। ଏଇ ତ ଜୀବନ। ତୁ କ'ଣ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ହବୁ କିରେ? କେତେ ପଢୁଛୁ ସେଟାକୁ? ଏଟା କିଏ ଲେଖିଛି କି ସେଟା? ମୁଁ ସକାଳୁ ଭିଡ଼ିଓଟା କରିବି ବୋଲି ଆଇଛି ନା। ତାଙ୍କର ସେ ଗୋଟେ ଢୋଳଉଛି ବସି ବସିକି। ପ୍ରଶାନ୍ତ ଉଠି ଉଠିକି ଆଇଛି। ତୁ ଯାହା ରୁମ୍କୁ ଯାଉଛୁ, ସେ ରୁମ୍ର ଅବସ୍ଥାଟା ଦେଖିଲୁ। 7-8 ଶୋଇଛନ୍ତି। ସୁଫଳାସ ଏ ସବୁ ଏ ଖାଇବାକୁ ଯାଇ ଜାଣିଲ। ତୁ ଯେମିତି ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛୁ ନାଇଁ, ସେ ବାମୁଣ ଅଛ, ସେଥିପାଇଁ ସେମିତି କହୁଛି। ତା କ'ଣ କହିବୁ? କହିଲେ ବାଟିଛୁ ବ୍ରିକ୍, ଯଦି ତୁ କପଡ଼ା ନ ପିନ୍ଧୁ କହିଲେ ବ୍ରିକ୍ କ'ଣ, ସିମେଣ୍ଟ କ'ଣ? ମୁଁ କହିବି କ'ଣ ଦେଖେ ବ୍ରିକ୍ ହେଲା ଇଟା। ଆଉ ଗୋଟେ ତାକୁ ପଚାରିଲି ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ କ'ଣ, ସେ କହୁଛି ଆର୍। ସର୍ଟ ଡେଫିନେସନ୍, ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ କ'ଣ? ଆର୍। ସିମେଣ୍ଟ ହେଲା ପାଉଡର ଗୁଣ୍ଡ। ପାଉଡର ଗୁଣ୍ଡ ନା ଚୂନ? ପାଉଡର ଗୁଣ୍ଡ ହବ ଚୂନ। ଦିବ୍ୟ ରୁମ୍ରେ ଆସ। ଏଇଟା ହେଲା ପୂର୍ଣ୍ଣେନ୍ଦର ରୁମ୍। ପୂର୍ଣ୍ଣେନ୍ଦର ଇଏ ପଢ଼ୁନୁ କିରେ? ପଢ଼ା ସରିଯାଇଛି, ପଢ଼ୁଛୁ? ଆଜି କ'ଣ ଅଛି କହିଲୁ? ଆଜି କ'ଣ ଏକ୍ଜାମ୍ ଅଛି କହିଲୁ? ଗୋଟେ ଭଜନ ଲଗେଇ ଦେଇକି ଏଠି। ପୂର୍ଣ୍ଣେନ୍ଦୁ ହେଇଗଲାଣି, ହେଇଯାଇଛି ସବୁ। ହର୍ଷିତ କ'ଣ ହେଲା? କ'ଣ ହେଲା ଏଇଠୁ? କ'ଣ ହେଲା ଏଇଠୁ? ଦିବ୍ୟ ରୁମ୍କୁ ଯାଇଥିଲେ, ତାଙ୍କ ରୁମ୍ରେ ସବୁ ଅବସ୍ଥାରେ ନଥିଲେ କି ହୋସ୍ରେ, ତାଙ୍କର ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍ ପଳେଇ ଆଇଲି। ଲକି ରୁମ୍କୁ ଯାଇଥିଲା। ଲକି କହିଲା, ଲକି ବାହାରୁଛି ଖାଇବାକୁ ଯିବ। ଦେଖିବା ମିଲନ ରୁମ୍କୁ ଯିବା, ମିଲନ ରୁମ୍ରେ କ'ଣ ହେଉଛି। ଗାଧେଇ ସାରିଛୁ? ତୁ ଏଇଟା କ'ଣ କରୁଛୁ? ତୁ ଏଇଟା କ'ଣ କରୁଛୁ? ରାତି ଦିନ ଏକ କରିକି ଇଏ କରୁଛୁ। ତ ପୁଣି ସ୍କେଲ୍ ନାହିଁ ତୋର, ତୁ ସେଇଟା ଚିରୁଛୁ। କଇଁଚି ନାହିଁ, କଇଁଚି ତ ମାଗିଥିଲେ ମୁଁ ଦେଇଦେଇଥାନ୍ତି କଇଁଚି। ଇଏ ହେଲା ସତ୍ୟନାରାୟଣ ସତ୍ୟରଞ୍ଜନ ମହାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଘର ମୁଁ ଜାଣିନି କେଉଁଠି। ତୁ ହାତ ଲେଖିଛୁ? ଇଏ ହେଲା ମାଇକ୍ରୋ ଜେରକ୍ସ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ରିଟର୍ନ। ଇଏ ହେଲା ଗୁନୁ ରାଣୀ କ'ଣଟା? ଗୁନୁ ତୁ କାହା ରୁମ୍ ଯାଉଛୁ? ଆମର ପାଣି ଆଉଛି, ଫାଙ୍କା ବି ଅଛି। ହେଲା ବାପନ କ'ଣ ବିଜୟ କୁମାର, ଆଉ କହିବିନି, ବିଜୟ କେତନ ମେକଅପ୍। ଆଉ ସେ ଆଜି ବେଶୀ ପରୀକ୍ଷା ଅଛି, ପରୀକ୍ଷାରେ ପାଠ ନ ପଢ଼ିକି ରିଲ୍ସ ଦେଖୁଛି। କାଲି ଯଦି ଚେନ୍ନାଇ ଜିତି ଯାଇଛି, ଖାଲି ଷ୍ଟାଟସ୍ ଉପରେ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଦେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ବାପନ କିଛି କହୁନୁ କ'ଣ, ଖାଲି ଦାନ୍ତ ଦେଖାଉଛି। ସ୍ମାଇଲ୍। ତୋର ଯେଉଁ ଆସିଲା ତୁ ଶୋଇକି ଉଠିଲୁ। କ'ଣ ପରୀକ୍ଷା ଅଛି କହିଲେ ଆଜି? ଏ ମିଲନ ତାଙ୍କ ରୁମ୍ରେ ପାଣି ଆସୁନଥିଲା, ସେ ସମସ୍ତ ରୁମ୍ରେ ଯାଇ ଗାଧେଇକି ଆସିଛନ୍ତି। ଏବେ ଯାଇ ଗାଧେଇକି ଆଇଲୁ କି? ଆଜି କି ପରୀକ୍ଷା ଅଛି କହିଲୁ? ଆଜି ଭାବିଲାଣି ବିଏମ୍ ଅଛି। ଓ ଆମର କ'ଣ ଅଛି କହିଲୁ? ହଁ ବାସ୍ ଜାଣିଛୁ ତ ଆମର କ'ଣ ପରୀକ୍ଷା ଅଛି। ହଁ ତୋ ପାଖରେ କିଏ ବସିଛି କହିଲୁ? ତାଙ୍କର ଆଜି ପରୀକ୍ଷା ଅଛି।
यार सिविल इंजीनियर की आज की परीक्षा अच्छी कहलो आज का एग्जाम अच्छी आज ब्लॉग प्रभात पढ़ी दे सब आज हम सुजित तोर सब त्रिपुल शला रूम रे व्यू तो भल आउची बे अलियाटारे सब अलियाटा देखा जाओ रूम रे सब पढ़ुं बसिक पढ़ी गोड़ा छिंड देते आंठू खंडे धरा जाए रूम रे पढ़ी पढ़ी भाई सूर्य नमस्कार कर कुछ समय पर खाइजु खाई सारिकी पलू एग्जाम जीवु से किसी वीडियो कर हेनी तो गरम हो तार डर ना सब पास ये तो आम रूम पढ़ी जाऊ से कह सर फास्ट पेपर बैक लगे किंतु लगे सार कहते क्लीयर हो समस्त झील खुद तो मन झील झील खुद मन कथा मुझे कथा ब्लॉग द्वारा जड़ेली आप तो पहले तो घर के जीव तो माँ कही जदि आपण मानक टिके भी एतिकी वीडियोटा भल लगी आम छुटिया ब्लॉगटा लाइक करेंगे सब्सक्राइब करेंगे वीडियोटा पूरा देखिए आमको जमी 5 दिन 5 लाख टका मिले यूट्यूब से हिसाब से व्यूज बढ़ेबे आपण मानक रिक्वेस्ट करते तो अजा